नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अल्लाहुम्मा अन्फ़अना वअल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और माशाअल्लाह रमज़ान शुरू हो चुका है, खूब तिलावत कुरान पाक और बाकी ज़िक्र अज़कार में मशगूल होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बुक पढ़ रहे थे रोज़ों के मसाइल, और जो लास्ट टॉपिक था हमारा क़ियामुल लैल या फिर तहज्जुद की नमाज से रिलेटेड था, तो उसी को इंशाल्लाह उसका थोड़ा सा पार्ट रहता है, उसको कंटिन्यू करते हैं। आज भी शुरू करते हैं। तो जो आज की हदीस पाक है वो कुरान पाक से रिलेटेड है। जैसे कि हम सुनते हैं कि कुरान पाक क्वेश्चन भी होता है कि कितने दिनों में या कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुन्ना से साबित है कि हम ख़त्म कर सकते हैं। तो आज की हदीस पाक जो पहली है वो इसी से रिलेटेड है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नहीं जानती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पूरा कुरान एक रात में ख़त्म किया हो, ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पूरी रात क़याम में गुजारी हो, ना ही रमज़ान के अलावा किसी महीने के पूरे रोज़े रखे हों। तो यहाँ पर यानी कि बात की गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान पाक जो था कभी भी एक रात में नहीं ख़त्म किया, और दूसरा ये है कि रमज़ान के अलावा बाकी दिनों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते भी थे और छोड़ते भी थे। आगे जाती बात कि सजदा तिलावत, कि जब हम कुरान पाक की तिलावत नमाज में कर रहे होते हैं या फिर सजदा तिलावत की दुआ जो मसनून है वो कौन सी पढ़नी चाहिए। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल के दौरान जब सजदा तिलावत करते तो फरमाते, मेरे चेहरे ने उस हस्ती को सजदा किया जिसने उसे पैदा किया और अपनी ताकत और कुदरत से इसमें कान और आँखें बनाई। तो ये अरबिक में है, अगर आप याद आपने की हुई है या फिर याद नहीं की हुई तो आप इसको याद कर सकते हैं। सजदा वजही लिल्लज़ी खलक़हु व शक्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व क़ुव्वतिही, यानी कि जब आप तिलावत के दौरान खड़े हैं, आप तिलावत कर रहे हैं, दरमियान में सजदा तिलावत आ गई है, तो फिर ये दुआ भी पढ़नी होगी और सजदा भी करना होगा। या वैसे आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो ये सजदा तिलावत की मसनून दुआ है जो कि हमें पढ़नी चाहिए। फिर अगली हदीस पाक है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ग़ुलाम जिनका नाम ज़कवान था कुरान करीम से देखकर नमाज पढ़ाया करता था। तो इससे हमें पता चलता है कि फ़र्ज़ों के अलावा बाकी नमाज़ों में कुरान करीम से देखकर तिलावत करना जायज़ है। तो जैसे कि रमज़ान मुबारक है, माशाल्लाह सब हम चाहते हैं कि क़ियाम भी करें, और कुछ सिस्टर हैं या हमारे भाई हैं जिनको ज़्यादा कुरान पाक याद नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बात इस पे की थी कि घरों में इह्तिमाम हो सकता है, तो फिर फ़र्ज़ में तो नहीं, फ़र्ज़ में तो वही जो आपको ज़ुबानी याद है वही आपने पढ़ना है, लेकिन नफल नमाज में अगर आप लंबा क़ियाम करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा कुरान पाक नहीं याद, तो फिर आप देख के फ़ोन की मदद से या फिर जैसे भी सूरत हो सपारा पकड़ के तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी यानी कि बुराई नहीं है। नफली इबादत में जब तक शौक़ और रग़बत रहे करते रहनी चाहिए, तकलीफ़ या थकावट महसूस हो तो छोड़ देनी चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इसके बारे में, हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नफल नमाज और अपनी तबीयत की खुशी और शौक़ के मुताबिक पढ़ो, जब तबीयत थक जाए तो बैठ जाओ। यानी कि चाहे कुरान पाक है चाहे नवाफिल हैं,
جب تک تو آپ کا دل خوشی سے سہولت سے اس کو کرے تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ تھکنے لگو، طبیعت اکتانے لگے، تو پھر بہتر ہے کہ آپ بریک لے لیں وہ زیادہ، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ پھر خشوع اور خضوع میں کمی آ جاتی ہے، تھکاوٹ کی دھیان، پھر انسان اکتانے لگتا ہے۔ اور ویسے بھی ہر چیز میں ایک جو ہے وہ اعتدال ہی اچھا لگتا ہے، جیسے کہ ہم شروع میں رمضان کی راتوں میں یا پھر دن میں تو بہت زیادہ نوافل، رات کو پھر دن کو قرآن پاک کی تلاوت، پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے پھر ایک دو دن کیے یا تیسرے دن کیے، جیسے اکثر مساجد میں نظر آتا ہے کہ پہلا عشرہ تو یا 2-3 دن پہلے تو بہت زیادہ شوق و ذوق سے لوگ آتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر آنا کم کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنے اپنے طریقے سے سارے جو ہے نا، اگر بہتر یہی ہے کہ اس کو پہلے ہی اعتدال میں رکھا جائے تاکہ وہ کام کنٹینیو ہم کر سکیں انشاءاللہ۔ اگلی حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دیتے رہتے ہیں، کبھی نہیں تھکتے، جب کہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اجر کی کمی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اجر دیتے ہوئے نہیں تھکیں گے، لیکن کیا ہے کہ ہم عبادت کر کے تھک جاتے ہیں۔ پھر آخری حدیث پاک ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا۔ یعنی کہ وہی اس میں بھی مفہوم پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام جب آپ شروع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، تو اس کو پھر اتنا ایکسٹریم پہ لے کے نہ جائیں کہ پھر ایک دن ایسا آئے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، تو وہ ناپسندیدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، اس بابرکت مہینے میں ہم کچھ اچھی عادتیں اپنائیں، کچھ اچھی چیزیں شروع کریں، جیسے کہ میرے پہلے لیکچر میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام، جیسے کہتے ہیں نا کہ اسپیشل رمضان سے ریلیٹڈ کریں، کوئی سورہ حفظ کر لیں، کوئی کسی چیز کا ترجمہ یاد کر لیں، تاکہ وہ ایک میموری اچھی بن سکے کہ آپ نے جو رمضان آیا تھا 2024 کا، تو اس میں آپ نے یہ کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔